ॐ नमश्चण्डिकाय वै ॐ नमश्चण्डिकाय वै ॐ नमश्चण्डिकाय वै। अथ देवी कवच। ॐ अस्य श्रीदेवी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दश् चामुण्डा देवता श्रीदेवी प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठङ्गजपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकाय वै ॐ मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमाधेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तितः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निनदह्यमानस्तु शत्रुमध्यगतारणे भीषमे दुर्गमे चैव वयार्थः शरणं गताः। न तेषां जयते किञ्चिद् अशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति सुखदुःखभयङ्करीं। यस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्ष्यसि तन्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डवाराही महिषासना ऐन्द्रिकच समारूढा वैष्णवी गरुडासना। नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना। लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयुगसमन्विताः। नानाभरणशुभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः श्रेष्ठैश्च मुक्तिकैः सर्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः। इन्द्राणीदैर्माणिदैः पद्मरागैः सशोभनैः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यक्रूधसमाकुलः। शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधम् एतकं तु मलं चैव परशुं पाशमेव च। कुन्तायुधं त्रिशूलं च षाण्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च। धारयन्त्यायुधानि तं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्रि आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यं खड्गधारिणी। प्रतीत्यं वारुणी रक्ष्येत् वायव्यं मृगवाहिनी। उदीच्यां पातु कौबेरी ऐशान्यां शूरधारिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्ष्येत् दस्ताद्वैष्णवी तथा। एवं दशो दिशो रक्ष्येत् चामुण्डा शववाहना। जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता भाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता। शिखां मे द्युतिनी रक्ष्येत् उमा मूर्ति व्यवस्थिता। मालाधारी ललाटे च भ्रूः रक्ष्यति यशस्विनी। नेत्रायुश्चित्रनेत्रा च यमघण्टा तु पार्श्वके। त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवुन्मध्ये च चण्डिका। शङ्खिनी चक्षुषुर्मध्ये श्रोत्रयुर्द्वारवासिनी। कपालं कालिका रक्ष्येत् कर्णमूले तु शङ्करी। नसिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका। अधरे च अमृताबाला जिह्वायां च सरस्वती। दन्तं रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका। घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके।
कमाक्षि चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गलाग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवावहि कण्ठे नालिकां नलकुवरी स्कन्धयो कार्गिनी रक्षेद् बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखांशुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् नरेश्वरी तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धपायुं मे गुह्यवाहिनी कट्यं भगवती रक्षेद् ऊरू मे मेघवापना जङ्गे महाबला रक्षेर्जानुमाधवनायिका उभयोर्नारदिनिः च पादपृष्ठे तु कौशिकी पादङ्गुलिः श्रीधरी च तलं पातालवासिनी नखाण्डं चाकराली च केशांश्चैवोर्धकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचं योगेश्वरी तथा रक्तमज्जापसामंसा न्यास्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्मणि मे रक्षेत् छायां चक्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानामोदानं च समानकं वज्रास्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु पार्वती यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी पुत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् रक्षेत् च चण्डिका पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यं रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा सन्तानं सुपता रक्षन् मार्गं क्षेमं करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थितां रक्षाहीनस्तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जायन्ती पापनाशिनी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितं पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदस्तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रितन्त्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कालाभ्येत्तस्य त्रैलोक्ये च पराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे दूता विस्फटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चैव यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव कुलजाश्च परेशिकाः सहजा कुलजा मालडाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोराडाकिन्यश्च महारवः ग्रहभूतपिशाचश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्मण्डा भैरवादयः नश्यन्ति भर्षणस्तस्य कवचेन वृतो हि यः मनन्नतिर्भवेद्रागस्तेजवृद्धिः परा भवेत् यशो वृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्तः वदं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डी जपसमुद्भवा
यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिपुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं सुरैरपि सुदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषः नित्यं महामायाप्रसादतः तत्र गच्छति तत्त्वासौ पुनश्चागमनं नहि लभते परमं स्थानं शिवेन समतां रजेत् लभते परमं स्थानं शिवेन समतां रजेत् इति मार्कण्डेयपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देवी कवचं